रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकर गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्ग यतगिरिं जयकृपातमंग वंदे परमानंद माधवं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मणलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुघ्नलाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकटमोचन हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मैंने आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे शुभेच्छा जणाइथिबारु सेही पुण्यात्मा श्रोता बंधु तांकर पितामाता पुत्र कन्या तथा परिवार वर्ग सहित ये विश्वर समस्त श्रोता बंधु एवं समस्त लोक मानकर ये रामदया परिषद तरफ यही निवेदन ये दिनहीन एतिक निवेदन करुछि से रामदया रामनारायण समस्तंकर हे विश्वर मंगल करंतु। बोल आनंद कबार हरि बोल। आपण माने पूर्व अध्याय शुणिथिले हरिश्चंद्र राजा विश्वामित्र ऋषि को कहउचंती मु नारी मानंकु रक्षा करिछु बोली ये तो अपराध नुहे बिना अपराध रे मते कौन अभिशाप देवे कि एक विश्वामित्र ऋषि शुणी पुणी क्रोध होई कहले तू धन गर्भरे उन्माद होइचु मु विश्वामित्र बोली केमिति चिन्हबु शशागरा पृथ्वी रे राजा होई तो सेई दर्परे तो देहरे कौन ज्ञान अच्छी तू कौन जानी ना आम्बे गुप्तरे रही सत्वरजतम विद्या साधन करुथिलु बोली नारी 3 जन को मु गछरे बांधिथिले बंधा होइथिबा दौड़ी को तू काटिदेलु कहीं काटिलु अहंकार रे कहूची मोर दोष नहीं सत्य धर्म तोते जनाउछि बोली गर्व करुछु क्षत्रिय धर्म रे जदि ताको उद्धार कलु से क्षत्रिय धर्म कौन मत टिके कहनी मु शुणे। विश्वामित्र ठारू एक कथा शुणी हरिश्चंद्र राजा विनय कहले जगतरे आदिकर्ता प्रभु नारायण सृष्टि स्थिति लय सबु तांकर अधीन तांक समान रे तुमे क्षत्रिय विद्या रे समान सबु विद्या तुमठारे पूर्ण होइछि तपस्या बल तुमे जगतरे ब्रह्म ऋषि हेल आपण को 3पुरवासी जानिछंती नारी मानकर आत्मचित्कार मु सही न पारी ये कर्म करिछि हे महामुनि मते जदि क्षत्रिय धर्म पचारिले जहाँ जानिथिले ताहा प्रकाश कले मुनिक मन को एक कथा पाइला नहीं। पुणी राजा कहले बलवंत शत्रु सहित संग्राम करिब शक्ति अनुसार दान करुथिब गोरु ब्राह्मण भयातुर लोक एवं नारी मानंकु एमानंकु विपदरे यदि पड़िथिबे उद्धार करिब प्रजा मानंकु निज पुत्र भली पालन करुथिब जेतिक जानिथिले सेतिक कहले। विश्वामित्र ऋषि कहले जदि यही सब कार्य कले धर्म बोली जानू तू राजा कहू काहा हस्तर दान दब काहाकू पालिब युद्ध करिकी केउ शत्रु को मारिब ये कथा शुणी राजा विनय कहले गुणवंत ब्राह्मण को दान दब
ଆତତାୟୀ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ହୋଇଥିବ ତାକୁ ମାରିବ, ଭୟାଳୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ମୁନି କହିଲେ, ଯଦି ତୋର ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ କିଛି ଦାନ ଦିଅ। ହେ ରାଜା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ଦାନ ଦେଉନା। ରାଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଜି ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ହେ ତପିମଣି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ଦାନ ମାଗୁଛ। ଆଜି ମୋର ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ନିସ୍ତାର ପାଇଗଲି। ମୋର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଗ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ଗୋରୁ, ବସ୍ତ୍ର, ଭୂମି, ରତ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଆଉ ଦାସ ଦାସୀ, ଦେଶ, ଗ୍ରାମ, ପୁର, ଉପବନ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଶରୀର ଯଦି ବି ଆପଣ ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଗ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କହିଲେ, ହେ ଦଶଦିଗପାଳ, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଥାଅ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦାନ ଯାଚୁଛି। ଆମ୍ଭେ ଯାହା ତାକୁ ମାଗୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥ, ସୈନ୍ୟ, ସେନାପତି, ଧନରତ୍ନ, ନଗରପୁର, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ବନ, ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଟେକିକି ଏସବୁ ଦାନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦେଉ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଆସନରେ ବସାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫଳ ସମର୍ପଣ କରି ମାଗିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଜଳ ଟେକି ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କିଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ସବୁଦିନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଲେଖିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ସେହି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମନାରାୟଣ, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନମସ୍କାର କରି, ୟୁଟ୍ୟୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।